प्रेममय श्री श्री ठाकुर को परमाराध्य विष्णु कल्याणमय श्री महालक्ष्मी परम पूज्य महात्मा श्री बलदान आदि भरोसा परिवार श्री आचार्य समस्त मोर 19 प्रमाण राजनीति रही एवं इष्ट परिवार समस्त सदस्य वितरण मोर भूमिस्थ पवित्र परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जन्म महोत्सव प्रथम बसुंधरी दशम केन्द्र 30तम वार्षिक उत्सव वार्षिक उत्सव परिप्रेक्षी आरंभ प्रात समय जन्मलग्न घोषणा नगर कीर्तन नगर परिक्रमा अपराह्न संगीतांजलि वर्तमान परम समस्ते समवेश प्रभु से खूब सुंदर भाव आदित्य सुंदर खूब संस्कृत रखी आज पवित्र उत्सव जो उत्सव दीर्घ 30 वर्ष धरी अंधार प्रत्येक विश्व प्राण गुरु मैंने दीक्षित अदीक्षित एवं मंडली समस्त जो प्रयास जो प्रचेषा जो स्नेहवान पाइबार से माने आज आम समस्ते जो सुंदर भाव उपलब्धि कर समस्त से प्रच्छद पर्दे बहुत अवदान अच्छी आज प्रति प्रत्येक उत्साह सहित समस्त उत्साहित कर प्रतिष्ठा कर शुभ दिन आज जो शिल्पीराम प्रतिष्ठा करछे जो सर्व विद्यमान परम पुरुषोत्तम देखे जीवन सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम से होती विवर्तित पुरुष जहाँ को चरण रेणु जहाँ से जो स्पर्श ईश्वर प्रत्येक जीव जगत मनीष समाज को आरंभ कर प्रत्येक जीव जगत जी स्पर्श पाई जीवन रे बहुत उन्नति घटी से होती परस मणि जहाँ को जहाँ दिव्य से जो सत्यांशरण से जे रचना करते लिखित सत्यांशरण से सत्यांशरण प्रत्येक शब्द प्रत्येक जो वाक्य प्रति प्रत्येक आम समस्त प्रति प्रत्येक जीवन में एत मात्रा आमको समस्त को माने आम जीवन के उन्नत मधुमय कर जो वाम पार्श्व जो विग्रह प्रतिष्ठा कर श्री श्री ठाकुर सहधर्मिणी श्री श्री बर्मा जे कि लीला संगिनी से ठाकुर से परम पुरुष प्रतिमा स्वरूपिणी से जीवन सारा से जड़े माँ भूमिका केमी हम से विश्ववासी से निदर्शन कर चलणी चरित्र दक्षिण पार्श्व जहाँ जो विग्रह में प्रतिष्ठा कर पूजवा श्री श्री बरदा से होती जीवंत सत्यांशरण जे कि सत्यांशरण प्रत्येक वाक्य प्रत्येक माने शब्द जे कि जीवन चरित्र भितर चरित्रायित कर समस्त को विश्ववासी को दिव्य दर्शन दे जाती से होती पूजवा श्री श्री बरदा एवं
निम्न जो जहाँ प्रतिष्ठा कर आज विश्वर जे होती आम समस्त आशा आशार बाड़ी जे से होती आचार्य देव जहाँ को आज सारा विश्व जहाँ प्रदर्शन को माने आधार कर समस्ते आज चलीचे से होती अंकुज श्री श्री आचार्य देव श्री श्री ठाकुर कहते जे प्रत्येक प्रातः मुहूर्त समस्त द्वार को जाए से इष्ट भूति आशारे आपण माने आलस्य अज्ञानतारे एवं आपण मानकर निर्भरता माने को पाथय करी अवज्ञा करी सेठी को करंतिनी यार फलस्वरूप आपण भितर बहुत दुख दैन्य जरा व्याधि अशांति सब भितर आपण घांटी होंती जहाँ को मु सहय कर पारेनी एवं जहाँ पाई प्रतिदिन आज 30 वर्ष धरी प्रभु आमको से आशीर्वाद दे चली प्रत्येक आम जीवन से जो शांति सुख शांति आनंद मधुमय से जो मुहूर्त को से अपेक्षा करमी आम मान जीवन भितर से परिवर्तन आसो से ठाकुर सब से कथा ही चाहिए से कहते आज भी समय बहुत है आज भी समय अच्छी आप प्रत्येक द्वार को आज आम जमी उत्सव परिप्रेक्षी ऋषि प्रतिम ठाकुर को भल पाई ठाकुर विश्वास करी ठाकुर कर्म निजक नियोजित करी सारा जीवन जे कि प्रत्येक भाव रे जीवन को चरित्रायित करी समाज रे से प्रतिष्ठित होती समस्त प्रतिष्ठा कर प्रयास कर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करी से ऋषि प्रतिमा ऋतिक देवता जे आम घर उपस्थित अच्छा आम समस्ते से विश्वास सहित से कथा दिवस आम सब शुणा सर्वप्रथमे आम गहन अच्छा जे कि आज सभापतित्व कर समस्त अति प्रिय आम केन्द्र से मुख्य से होती आम पूज्य श्रीजुक्त अच्युतानंद प्रतिदाता ठाकुर सभापति ऋतिक एवं आउ से जाजपुर आम सागर आज उपस्थित रही श्रीजुक्त पीताम्बर प्रति दादा ठाकुर सभापति ऋतिक आम गहन उपस्थित रही श्रीजुक्त बटकृष्ण दास दादा ठाकुर सभापति ऋतिक संयुक्त आम गण आम समस्त अति प्रिय पूज्य दयानिधि साहू ठाकुर सभापति से आज आम गण उपस्थित अच्छा आम गण अच्छा पूज्यवाद श्री श्री मोहन भाई जे ठाकुर कर्मी जे धर्मजाजक से भी आज आम गण अच्छा आज जे मुख्य आकर्षण जे कि आम आगुठ ठाकुर से आशीर्वाद लाभ करते व्यक्तिगत भाव बहुत सहित संलाप कर भक्त से एकाधारे भक्त गायक से होती जड़े लेखक जो कर्म दक्षता ठाकुर प्रतिष्ठा कर जो झुम से पाखु देखले ही बुझी हुए से केते मनीष को से ठाकुर मुखी कर जो दिव्य जीवन भीतर ठाकुर धरी से जो भीतर जो दृढ़ता से समस्त भीतर से जो भल पाइबार भीतर देखिए से केमी से प्रसाद संचारित कर दिखती से कला की जना से जन भक्त मनीष आज हम पाइचे से होती श्रीजुक्त प्रमोद कुमार शतपथी दादा ठाकुर सभापति ऋतिक कि आमर जो ये कि सत्संग केन्द्र पुष्पगिरी सत्संग केन्द्र मुख्य सी भी आज आम गहन अच्छा आम समस्ते शुणा और विशेष किसी समय नष्ट करूनी जे आज आम सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी आम ये अंचल कृतित्व लाभ कर शिक्षा जो आम छात्री छात्र छात्री मान संवर्धित कर आज कार्यक्रम रही गोटे कथा कि मुझे से दिन छोट शिशु जे कि यही ठाकुर सेवार जे निजक नियोजित कर अंचल से जीवन में ठाकुर एत परिवर्तन कर से दिन से तो माने से जो छोटा हाथ रे टिके ठाकुर हारमोनियम टे बजाई सी आज ठाकुर तक आज 1 क्लास रो कलाकार करचंती माने आज ओडिसा से प्रतिष्ठित होती से बहुत मनीष को ठाकुर ये आम अंचल बहुत से उदाहरण अच्छी से जो से होती से माने निहाण दाग जहाँ देर बाजी से पत्थर से गोटे सुंदर से जो रूपकार से सुंदर रूप दे आम माने निष्क्रिय पत्थर सदृश परशमणि निहाण जहाँ देर बाज से निश्चित से मूर्ति
गोटे भल मनीष रूपांतरित हो आशा नहीं मुझे समस्त से नवेदन करी आम पूज्य रीति देवकर से दिव्य कथा को आपण समस्ते धैर्य सहित श्रद्धार सहित एवं आग्रह सहित विश्वास सहित समस्त शुणवे बंदे धन्यवाद धन्य भाई सुंदर भाव ଏବେ ଆମମାନେ ଗହଣରେ କରମରାଜା ଧନ୍ୟ ଭାଇ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସହକୃତି କର୍ମୀ ଏତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆସନକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଏବେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହକୃତି ଖ୍ୟାତନାମା ବକ୍ତା ସେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି କଥା ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବରଂ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ परम ब्रह्म परम ज्ञान परमानंद दर्शन परमा ଜାଗା ହଉନି ଲୋକ ଏତେ ନା ହାର୍ଡ परिणा पुरुषा परिणा विश्व मंडली भय हुए जय प्रणाम ହାତ आज उत्सव 30 वर्ष धरिकी नियत भाव पालन दीप को जलैवाई पाखे बड़ीपड़ा तेल गोटे काठी निष्ठा बाणी मानी पड़े निष्ठा सौंदर्य भजन दीर्घ भगवान हृदय साधना लगे 30 वर्ष धरिकी आपण प्रार्थना व्याकुलता विष्णुप्रणतार अनेक अनेक तू ने तू चॉकलेट हाँ बुझे ना एक नंबर छोड़ दुटा कान आने और तोर चॉकलेट नहीं आसो है 5 टका मो बापा को प्रणाम करूँ कारण ये मत जन्म लाभ आपण प्रणाम कर संबल ये दाग आपको से काम आशा कर भल पाई भल पाइबा उद्रेक देव बदल गाँव कीर्तन कर भजस्वर प्रतिद्वार भल पाइबा मनुष्य सृष्टि हुए सब अनुभव कर जो बसुँच वयोज्येष्ठ ज्ञानी हो जीवन अनेक से सम्मुखें कथा कहकर इच्छा धड़फड़ कर कारण स्वामी विवेकानंद जो मोर गुरु संपर्क कथा आरम्भ कर झाड़ मोर गुरु झाड़ कथा अंक जाइए हाथी देखा गोटे अंक तेणु जे कान को धर से हाथी खुला दौड़ी गया ठीक से ठाकुर बुझे आपण विश्वास
ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଚିହ୍ନି ନପାରିଲି ମୋହରେ ପରି ମନ ହୃଦୟ ବେଳେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ନେଇଛି ମୁଁ ମୋହରେ ବିଚ ଯେତେବେଳେ କାମର ମୋହରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ମୋହରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରର ମୋହରେ ଯେତେବେଳେ ହୀନମନତାର ମୋହରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନ୍ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଦାୟୀ ଭଲ ପାଇବାର ଦାୟୀ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଧରି ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିକିଆ महाप्रभु श्रीचक्र भक्तमान जाऊँगी महाप्रभु स्वच्छ करा पानी पीपर खोजिले कोठी पानी अच्छे कोठी पानी पाइले अनति दूर गोटे माटे दही हाणी मुड़ेकी रखिदेला ताकू देखि महाप्रभु भावुंट ये माँ पाखे किसी दही अच्छी माँ नो अनुभव स्वच्छ आम स्वच्छ होती दही जीवन से माँ अनेक देखीला एमती सुंदर रूप समन्वय रूप के आख्या महाप्रभु सुंदर आकर्षण शुणा जाए पड़ा पूरी से खाँची हाथ हाथ लाल चाली देखी से माँ आगे अवलोकन कर माँ आगे शोष भाई कर दही मोर कौड़ी दरकार महाप्रभु इतनी आनंद पाई से कौन मोर कौड़ी दरकार मोर पैसा दरकार महाप्रभु हसमुच के चली गले से मात्र भावुँ कि सुंदर कि सुंदर आखि कि सुंदर कि सुंदर 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 मनटा बदल तो देखो चली चली जाऊ तो सांग किसी मनटा खराब हो गला रही हरी बहुत ओजन ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଲା ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା दही उठे देखला से दही चिक 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 मार सूर्य किरण पड़ी पड़ी से दही चिक चिक मार कौन आकर आसे आसे दूर कौन ये हाथ दही थिला ताके दही बापा सब पे गली कि एटा कौन उठे पार चिक चिक मारुची तो देखला सुनार कर हाथ भर पड़ जाए तो बापा उठ लाइल एटा कौन सुना से दही पकड़ पकड़ ना ना पकड़ दे दौड़ले दौड़ चढ़ा पड़ जाई दौड़ी दौड़ी जाई गोगली की धरिला ताको एमिति लोक सोस होता के बिकल कल के दही खाइ लागला जेते दही ना सब को पियो पियो गेली तबे सब सब कोन दिए बापा जी मार बात सुना आ जो के दही बही के पड़ी पड़ी तो सारा दिन सुना को पी तो संसार चले आ तो अर्थ भाव जेठी आपन शांति शांति कहला महाप्रभु तुरे भी आशा था मुझे दही पे उठाई जेठी प्रभु मते करुणा तो भक्त प्रार्थना कर भाग जगह मेरे आगे निवेश करी प्रार्थना रखते जन्म और सब काम की कितनी फल कितनी फल चाकरी दर्शन करिबे दुख लाभ करिबे आज आपको दया करी आज अच्छा ताको चरण हमको स्थान देइछे हमें ताको के फल पे इच्छा करिछ ए पर्यंत जो मान इष्ट को करूछन से कहिबे जब इष्ट को करूछन ते इष्ट को निकल ताका द्वारी से इष्ट को ते इष्ट को ताका द्वारी से इष्ट को ताका द्वार प्रार्थना करछि 12 वर्ष धरि करी ताका द्वार में इष्ट को ताका द्वार प्रार्थना करछि ताको द्वार में मनुष्य के संभव नहीं करिबा को मोटे पर मो खाली खाली ना दया करके इष्ट को इष्ट को ग्रहण करू जो दिन मुहि विश्वास दे जो दिल पे वहां हम दे
ଏତେ ବଡ଼ ଭାତ ହୋଇବ ଆମର କରୁଣା କାଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଧର୍ମ ପାପ ପାପ ପୂଜା ରହିବାର ବୋଲି ପାଣି ଇଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାହା କିଛି ନେଇକି ଆସି ସଂସାର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହଉନି God has created man after one image. ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କହୁଛି ଏ ମଣିଷ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ନିର୍ବିକାର ଦେଖି ସନ୍ଥ ଭଗବାନ ତୁ ତ ଭଲ କରି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋ ପରିବାର ପରିବେଶ ସହିତ ମୋର ଘର ସପୋର୍ଟ କରାଇ ଜୀବନରେ କଣ କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଚଳନି ତୁମର ମଧୁର ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହ ତୁ ଆଖିର ମଣିଷକୁ କିଣିବ ତୁ ଭାଷାର ଟାଣିବ ମଣିଷ ମଣିଷ ଛୁଆ କଥା କହିବା ଚାଷ ନୁହେଁ ମଣିଷ ମୋ ସଂସ୍ଥାରେ ମଣିଷ କିଣିଛି ମୋ ସଂସ୍ଥାରେ ମଣିଷ କିଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମତେ ମଣିଷ କିଣିବାର ମୋର କଥା ମୋର ଚାହାଣୀ ମୋର କଥା ମୋର ଚାହାଣୀ ମୋର ବ୍ୟବହାର ମୋର ଚଳନି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ କିଣିବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଶା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖର ଥିବ ଗାଁରେ ଖର ସେ ଖରା ହସରା ନାହିଁ ସେ ଖର ଜାଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପଇସା ଆସିଛି ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଖର ମୁଁ ପାଉନାହିଁ କୋଉଠି କଥା କହିଲେ କେମିତି କଥା କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ମୋତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ସାର এই তো মন্ত্র তুমি দাঁড়িয়ে আছো মন্ত্র চায় না জন্ম জন্মান্তর যেতে সব কর্ম করে কাটিবা নাই তবে তো নিয়া জড়ে দরকার সে নিয়াটা জড়ে কেবল মুসার সে মন্ত্র ওসি সাধন কর কবে এই কে সুন্দর ভাবে খবর আপন করি তু চাই চাই তো দুবা আমি সব গুরু গুরু কথা শুনে গুরু বাজা থেকে শুরু কালকিয়া আইনি কীর্তন করতে কর শুরু করে কেতে সুন্দর সুন্দর এতে সাধনা করে করে জানতাম ଏତେ ସାଧନା କରିକି ଆଜି ହାତ ଚାଲିଛି ବିନା ହାରରେ ହାତ ଚାଲିଛି ସାଧନା ଅନ୍ତରକୁ ରହିବ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ନାମ ସେ ଚାରିଟା ଉତ୍ସାହରେ ସାଧନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ନେଇକି ଆସେ ସେଇଟା ବିକଶିତ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟି ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟି ଦିଏ ମିଷ୍ଟି ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟି ଦିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶାନ୍ତ କର କୁଶଳ ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦୁନିଆ ଆଗରେ କର କୁଶଳ ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳୀ କ୍ଷିପ୍ର ଦକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଟ ବିଚାର କରିବ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁଶଳ କୌଶଳ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କୁଶଳ କୌଶଳ ଦେଖିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂସାର ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି ମୋ ଛୋଟ ସଂସାର ତାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି କାରଣ ମୁଁ କୁଶଳୀ କରିବି ଆଉ ସେ କୁଶଳଟା ଆଶା କେତେବେଳେ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କଣ ତାର କମନ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ କରେ କାରଣ ନାମ ମଣିଷର କଣ ହୁଏ ଉପର ବୁଦ୍ଧିର ସହାୟକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ ତାପରେ ରାଗିଯିବେ ସେଇଟା ଇଷ୍ଟଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ରାଗି ଦରକାର ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି ହସ୍ତ କରିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି ଅଭିମାନ କରିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆମେ ଯଦି ମିଶା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ କରି ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେଇ ପାରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ଦେଇ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ କରିବା
ମୁଁ କାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନି ମୁଁ କାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବେ କରିପାରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାଲି ସଭା କମିଶନ ସର୍ଭ କରୁଛି କାମରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବରଫ ଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଛି হঠাৎ নভেম্বর মাস 22 তারিখে লকডাউন তো যাইতে আইছে বাবা পাই তো ফেরুই স্কুটিরে যে স্কুটিরে ফেরু ধরবে কাটলা কাটলা এটা দোকানটা আপনাকে কাজ দিয়ে দিয়া ও যখন অডিও কাল হঠাৎ এই মাটি গাড়ি সামনে চলে আসলা তো কন্ট্রোল করে পাইলে না হাত দিয়ে পেটটা মার দেবে গাড়িটা পরিপূর্ণ তলে 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 মো বড় বড় স্কুটি এটা পড়ে গেল এটা তোর আরে ওজনটা আরে কষ্ট হলা পুরা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল वो सांग सांग लोग डाके जो बताला मेडिकल का अपना बैंडेज कर दिया सब और भाई साइज तापर खबर आसला जाके पास है तो काम तो उसको मिला सी बात आमे बस प्लान के करू मिनिमम बजट के दिया 7 लाख बस तर मंदिर रंग हवा तो हो छोड़ी वाला को करी भी को 7 लाख टका मो गोड़ा भाग किछ मो बैंडेज है चेंज पटावे को यही अवस्था रे मो पर की पड़ी ठाकुर को बाहर गया हुआ कौन मन को बड़ा वो स्त्री को मुंह को चाहिए कि वो कर दे पर ठाकुर का बाहर गया हुआ वो बड़ा हो गया भारी कोरोना का वो बड़ा जे जे मुझे पर मत नहीं परिवार सब घर को चाहिए मुराई काटा करे वो बड़ा है कि बैंडेज काटा करे पुष्पति मतलब होता प्रदान करती रक्त के पास मु से समय पश्चिमी ता 6 दिन ठाकुर बस्तके आपला समस्त बस्तन को मिछा कोले 6 दिन पर फोन कर 7 लाख उद्घाटन रास्ता पहुंचला तार मो बड़ भाई भाई का दयालु है अंध परिवारे परिवारे थाना तो कार को देखिबारे मन एडा डिपुआर पर पळाइला एडा मो डिपुआर पर पळाइला मु डिपुआर करछि दीक्षार में डिपुआर करछि आज डिपुआर परिवार से छोटे छोटे माने को एडा वर्ष को मिलिया डिपुआर से इष्टभूत परिवार कोटाई लोक पैसा तो तार इष्टभूत भरिया पिया देता जदी इष्टभूत वृत्ति न दे दे तार परिवार का पूरा गाड़ी में बापा कर दे लाभ न होए स्वामी को झगड़ा है 3 दिन खाया पिया है 3 दिन रोसई है नहीं तो हठात से बंदर घर काई इच्छा था घर को तालिबाला चेक के है कष्ट कष्ट होते कथा बात नहीं फिर दिन भालो भाई स्वामी से भालो भाई रास्ता की ओर से मु कार खियो नहीं वो तो चा खा कर से करते से बात स्वामी का घर परिवार ने जावे गाड़ी से मस्त मस्त अधिकारी बड़े मुदाई कर ये वनवास में कोई से तब सामना पास में एवढा काम कर चाली लगा का उस हमरा सामना हो नहीं मु किछि फील करू जाता भीतर वाला किछि हे हे घटना की घट ता वो खियो चाहला बस को दाता हो लाज घर को खाई काय मोर इच्छा होला खाई मोर तो खाई तो परिवार को किस्ती में रोसई नहीं खाई जी असोसे कोन कर किछि बस करे आलू झोल दे करतो आ खाइबा टमाटो भाई आलू झोल करतो रोसई छली गला स्वामी बसिबो पाके कथा का करछु नील को संपूर्ण बहुत सा चल अभिनव चल और भारती को छली गला बाहर खाई सब सांगोई खाई एटु स्त्री कांदला से कोन है जे एटु से भक्ता सब कहिबो पाक मुझे यही कथा था तर उठी में रात को हटाई तो झगड़ा हो तब हाथ में खाई बाटे कर अकम में असदाता जोर जोर ना तो हम आज तो बिरु अनादारी बेमार कर खाई तो झगड़ा पटलो हो तो बाबा तुम खाई भी लो तर आज को तो ना में झगड़ा हो तो तारा एक बढ़ाला वो खाई बस घरे भाबेली से घर को गली काई से घर को गली काई आ मोर उपस्थित रे ताका 3 दिन रे झगड़ा मिटु आसा जे को पिटी होबा के पिटी संजोग तो मोर घर को करछि ता किरा का तो भल भल ता स्त्रीटा मते तक भल भल ता स्वामीरा मते तक भल भल ता झियो जे भल भल कारण मोर घर को ठाकुर को बेट के तो हम बेट के तो भल भल से तो पार्सल चल जाए केनो साथ का लोग भल भल मनुष्य का विचार साथ पाई लोग को बिनी रखियो डॉक्टर के प्रकार पैसा लोग तो तो मात्र संगे नहीं तो फिर डॉक्टर को 50,000 का एक घंटा में तब सब पैसा लगे तो डॉक्टर लोग
ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ହବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ କରିବ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ରଙ୍ଗ କରିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ତାକୁ କହିଲି ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ହବ, ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିଛି ଉତ୍ତର ମତେ ଦେଲାନି। ବଡ ଉତ୍ତର ଦଉନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ହବ। ତାପରେ ବସି ମିଟିଂ ହେଲା, ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଭଜାଇଛ ତାହାର ନାମ ରଙ୍ଗ ওরা লেখা লেখা দেখতো তারা লেখা লেখা দেখতো ওরা আমি দেখতো রঙ দেখতো ওরা বহু লেখা লেখা মন্ত্র দেখতো মন্ত্র আমরা দেখলে যে যারা লেখা করে মন্ত্র রঙ হবে ମୁଁ ତ ନେଇ ରହିବି ଭରସା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ଚାଲିଗଲି ନେଇକି ତ ଇଏ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବନି ମତେ ମୁଁ ସେ ତ ନିରବ ହେଇ ବସିକି କରିବି କଣ ମୁଁ ତ କରିଦେଇଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କଣ ଯିବି ହଠାତ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିତେ ବସିଥାଏ 10ଟା 20 କି 25 ଦିନ ରାତି 10ଟା କି 20 25 ହବ ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର କଥାଟା ମୋର ମନରେ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଫୋନ ମାରିଦେଲି ବୋଲେ ମମା କୋଉଠି ଅଛୁ ନା ଗାଁରେ ଅଛି ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ବୋଲେ ତ ଭଲ ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ତ ବାବୁ ଯିବି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦାଦା ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଦିଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାପରେ ବସିକି ବହୁତ କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦେହ ପା ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ଡିସେମ୍ବର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ମତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କଣ କରିବା ମୁଁ କଣ କରିବା ମନ୍ଦିର ତ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହବନି ନା ହଁ ରଙ୍ଗ ହବ ମୁଁ କେମିତି କରିବା ମୁଁ ତୁ କୋଉଠି କେମିତି କରିବା ଆଉ ମୁଁ ତ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଚଲୁଥିଲି ପିଲା ତ ବଡ ହେଇଗଲି ପିଲା ହାତ ଧରି ଚାଲିବେ ନା ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଖରା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଲାଖ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କମ ନାହିଁ ନା କର ଆସିବେ ପଳେଇଆ ସେଟା ଏକା ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 1,55,300 କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଟୋଟାଲ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଚାଲିଗଲା ଟଙ୍କା କିଏ ସେ କରୁଛି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ନା ଅର୍ଥ ସିଏ ସଂଗ୍ରହ ମଣିଷ ସିଏ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ସିଏ ଗଢିଛନ୍ତି ସିଏ ମନ୍ଦିର ଗଢିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମିଡିଆ ମୋର ବାହାନ ଖୋଜୁଛି ବାହାନ ମତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଟା ହାତକୁ ଦେ ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ ସମୟ କଥା ପୁଷ୍ପଗିରିର ଅନେକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଥାଏ ରାତି 10ଟା 15 ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ଫୋନ ମତେ କଲା ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଭଲ ଥିଲା ଭାବଟେ ଭଲ ଥିଲା ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଷ୍ପଗିରି ନା ମୁଁ କିଛି ଦେବୀ ପୁଷ୍ପଗିରି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୋଗ ଦଉଥିଲେ 200 କି 500 ଭୋଗ ଦଉଥିଲେ ଲୋକ ଭୋଗ ଦଉଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠେଇଦେଲେ ତାପରେ ମୋ ପଇସା 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପଇସା 500 ନା 5,000 ନା 50,000 କଣ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭରେ 50,000 ତାଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛି ଜଣେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ପଠେଇଛି ତାକୁ କହିଛି ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ତ ଫୋନ କଲି ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପଗିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଲିଭ କରିପାରୁନି 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ଦେଲେ ମତେ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ସେ ମତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ମୋ ସତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋର ଭଲ ବେତନଟିର କଥା ଏଇଟା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ନେଇ ମୁଁ କି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ସେତକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ସବୁ କାମ ସରିଛି ରଡ୍ ଆସିଯାଇଛି ଚିପ୍ସ ଆସିଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ବାଲି ଅଛି ମଜୁରୀ ଦେବ ପାଖରେ ଏଇଟା 50,000 ଦରକାର ଯେମିତି 50,000 ପାଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଥ ପକେଇଦେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମ କରୁଣା ମୋର ଦିନ ଅପରେସନ ହେଇଛି ଏ ମାନେ ପୁଅର ଭାଇ ଇଏ ଭିତରେ ଅପରେସନ ହେଇଛି 17 ଜୁଲାଇ ଅପରେସନ ଦିନ ତୋ ପୁଅ ତୋ ସାନ ପୁଅ ମତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟେସନ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ତୋ ଛାତି ଆସିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ଭାବୁଥାଏ କେମିତି କରି ହାତ ପଡିଗଲା ଠିକ ଯାଇଛି ମାସେ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଭୋଗ ପଠେଇଛି ଦେଖିଲେ 10,000 କୋଣ ଇଏ ଲୋକ କେମିଟା ଲୋକ କି 50,000 10,000 ଭୋଗ 10,000 ମୁଁ କଥା କୃତଜ୍ଞତା କେମିତି ଜଣେଇବି ଖାଲି ପ୍ରଭୁ କାଲି କେମିତି ଲୋକଟା ଦେଖି କେମିତି ଦଉଛି ପଇସା ମୁଁ ତ ମାଗି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ এবার কর্মী অতি চমৎকার আমি হিরো নাই জানি অন্যকে বাছা কেউ 10 টাকা আসিলা ভাই মাস্টার করে যাইছি পুরো বড় ফোন ভাইরা ভাই কোউঠি মু কই পুষ্প না মু কিছু অজ্ঞাত হবা পাই মু কই ডাক্তার মনা করছি এতে বাট ଯିବା পাই না কারণ আপা হাতে মু দেই মু কই ডাক্তার মতে এতে বাট ଯିବା পরমিশন দে মু যাই পারি নাই তো না এমিতি বড় লোক পঠেবে আপন হাতে দেলা হলা মতে লাগিব ତାକୁ ପଠେଇବି ମୋ ସାନ ହେଇଛି ନୀଳଗିରିରେ 1200 ନୀଳଗିରି ମୋ ସାନ ହେଇଛି ମାନା ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ
ତୁ ଯିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା ମୁଁ ଦଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେ କଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ନେଇକି ଆସିବୁ ସିଏ ତ ରବାର ହେଇଛି ତା ଜଳଖିଆ ପୁରା ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ କାର୍ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ କଣ ତା ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ତା ଘରଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆସିଲା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କହିଲା ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ମାନା ଭାଇ ନା ହଁ ସେ ବ୍ୟାଗଟା ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ସେ ତା ପାଖରେ ଆଗରେ ଚାଲି ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ତେଣୁ ଇଏ କହିଲା ଖାଇପାରିନି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସରବତି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଲୋକଟା ଫଟୋ କାଢି ଲୋକଟେ ପଠେଇছিল ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖି କେମିତି ଲୋକଟା ଗୋଟେ ମାନା ହେଠୁ କଲେ ମାନା ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଏନଭଲପରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଏନଭଲପ ପାଖକୁ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ମାନା ଭାବିଲେ ଯୋଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଦେଲା ଆଉ କଣ ବେଗରେ କଣ ଅଛି ପୁରା ନନା ପାଇଁ ମିଠା ଫିଠା ଦେଇଛି ନା ତ ସାର ଭାବୁଛି ସେ ଆସୁଛି ବାଟରେ ସେ ବେଗଟା କଣ ସବୁ ଖୋଲି ପାରୁନି ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବେଗ ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ମାନା ମତେ କହିଲା କଥା ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁନି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି ତୁମରି ପାଇବ ରହିଛି ମୋହିବ କେ ନିରାଶାରେ ଚିର ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିଛି ତୁମରି ପାଇବ ବଞ୍ଚିଛି ତୁମରି ପାଇବ ତୁମେ ମତେ ଆଣିଛ ବାପା ମା ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମର ଦୟା କରୁଣାରେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତୁମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ ତୁମରି କାମ କରିବା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏକମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନର ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ତମେ ବି ମତେ ଉପଭୋଗ କରିବ ବୁଝି ନାହିଁ ଏ ମନ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର নিয়া মাকে খেলিছ সারাটি বেলা আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো আজি তুমি মতে নেইকি খেলুছ আজ আকাশ বাতাস সব তো ভালো রাখিছি এই যে সৃষ্টি ভিতরে তুমি তুমি এই যে অপর পরিবার তাকে যদি প্রাণে যদি তাকে যদি অনুভব ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ନା ମାନ ଦୋଷ ଦରକାର ଥିଲା ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର ଥିଲା ନା କଣ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆସିଥିଲି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ମଣିଷ ଅଛି ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି ଯେ ଭଲ ମଣିଷ କେମିତି ହେବି ମୋ କଥା ସବୁ ମୁଁ କିଣି ନେବି ମୋ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ ରଖିବି ମୋ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଗୋଟାଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବାପା ସାନାପା 2 ଭାଇ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଆମେ 4 ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବଡ ଭାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇନି ମୋ ସାନ ବାପା ବି ବଡ ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଧରିବାର କରୁଣା ଏ ହଉଛି ଠାକୁର ଧରିବାର ସାର୍ଥକତା ଗୋଟେ ପରିବାର ଯିବ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ବକ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି ମତେ ପୁଆ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଦଲଝି ପୂଜା ବୋଲି କହିଲେ ନନା ଗଦଲଝି ପୂଜା କାହିଁକି ତାରି ପୂଜା ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଜି ତ ଥିଲା ସେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଲେ ମୋ ପାଲା ପାଲା ପୁଅ ମୁଁ ଇଏ କି ଟପିକ କଲାଣି ମୁଁ ଆଜି କହିଲେ କାହିଁକି ଗଦଲଝି ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲେ ଆମ ଗାଁ ଦେଖିଛ ମହାଜନ ମାନେ ସବୁ ଗଦଲଝି ପୂଜା କରନ୍ତି ଧନ ତ ଖାଇବେ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେ ନାମ କରି ବସିକି କଣ କହିବି କି ଆଲୋଚନା କରିବି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ପଶିଗଲା ଏ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଶିବଙ୍କର ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ଶିବଙ୍କର ଝିଅ ଗଣେଶ କିଏ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ କିଏ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ପାର୍ବତୀ କିଏ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଇ ପରିବାର ତ ପୂଜା ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲୁଛି ଆମେ ଖାଲି ଭକୁଆ এই পরিবার পূজা আজ ঠাকুর এই পরিবার পূজা দেবে পরিবার ভাঙ্গিগলা পরিবার ধ্বংস হইগলা পরিবার যে ছিন্নভিন্ন হইগলা Every man must be born. Every house must be reconstructed. প্রতিটা মানুষের যদি দেবতা উঠে প্রতিটা রাত যদি দেবী উঠন্তি এই পরিবার সুন্দর পূর্ণ উঠিব আর সে পরিবার ভাঙ্গি যাইছি এই পরিবার জীবনে তিনি পরবর্তী আচার্য আসলে ওড়িশা ভ্রমণ করিয়া পাই ভারত ভ্রমণ বাহারে আপনি কଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗ ପିଲାଙ୍କର ପାଠଶାଠ ନାହିଁ ତ ଜଣେ 11th 12th ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଜଣେ +2 ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ତ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବିନ୍ଦା 25 ବର୍ଷ ଆଉ 3 ପୁଅକୁ ଧରିକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ ପରିବାର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଠୁଙ୍କା ଏକା ମତେ ନନା ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ମୋର ପୁଅ ଅଛି ନାତି ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ ମତେ ଆସିକି ନେଇକି ଗଲେ ନେମାଳ ଏଠି ମତେ ନେଇକି ଆସିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବି ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଆସିବି ଆସିକି ପରିବାର ଆଜି ପରିବାର ଯଦି ମୁଁ ତିଆରି କରି ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ଠାକୁର ଧରିବାକୁ ମୋ ଜୀବନ କିଛି ଲାଭ ପାଇବି
ପରିବାର ତିଆରି କରିବା ତ ଆଜି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେ ପରିବାର ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁର ଟାଣିଦେଲେ এটা নলিবি ছোট কর গারটাକୁ নলিবি ছোট কর এই ছোট পরিবার বড় বড় হই পারিব এটা ছোট হনা নাই তা পাতে প্রায় বড় গার এইটা কি গার এটা বড় গার এইটা কি গার না ছোট গার ছোট গার না হ এটা উদাহরণ দেখি কইছতি এই যে গারটা ছোট হইবনে এটা তোমার সমস্যা এই যে গারটা তোমার সমস্যা ये छोटा होली बड़ी बड़ी समस्या जीव ये समस्या समाधान करे पे ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ତମ ମୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ଉଚିତ ସମସ୍ୟା ଇଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆତେ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ હવે ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦୁଃଖ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସଂଖ୍ୟା ଥାକି ତ ଦୀପାର କର ଗୋଟେ ଲୋକ ରିବେଲି ଉଚିତ ଗୁରୁ ନା ଭଜିରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦିଆରେ গুরু না ভজিলু সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়ারে পুরায়া গেল মোর মানব জন পুরায়া গেল মানব জন আপনি কর্ম তুষে সকাল সন্ধ্যারে বসিকি মন প্রাণ যদি তাঁর নাম ন করা যায় তাঁর ধ্যান করা ন যায় সে মন্ত্র সাধন ন করা যায় তো হব কଣ না খিয়াল ভজে গুরু ভক্ত বংশ হবি গুরু ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବି ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କରିବି ମୋ ଧ୍ୟାନ ଉଠିବି ତାର ମଣିଷ ହବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନା ଭଜନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦିଆରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦିତ ଡାକିବାକୁ ହବ ଆଖିର ଲୁହ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ହବ ଆମ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଜି ଧର୍ମ ସବୁ ହରି ବୋଲେ ଧୟନେ ହୃଦୟରେ ଭାଷାରେ गीत मुझे गाई मो बापा पाना वाला 6 घंटा 8 घंटा गाई मुझे 4 घंटा गाई से गाई पासनी उलक्ष रखतु नयन निरेशना जोरे देखि करे गुरुजी बड़ा नयन निरेशना भाषरे हरिबले नयन जोरे डिसाइड करता राखना ताको पाइबा पे है आखिर लुह होइबा दरकार धारी लुह को हर मानती जे लुहटा पहिले से धरा दे ठाकुर वस्तु की खराब विश्राम करते खाई पी सारी उठी के ठाकुर बस बाहर खाली युवक बयस 25 वर्ष बयस अवस्था बसे कीर्तन युवक किशोर मोहन अनंत महाराज स्वदेशी गोस्वामी विराट कीर्तन दल ये सब कथा ताकू उठी के बस खाली देह शुभ्र परिधान करते जड़े हठात आश्रम बसे बसे ठाकुर की चाहिए कहते मुझे शुणी भगवान जन्म हो ठाकुर प्रश्न करছি ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନା କିଏ ଜାଣେ ଓରା ଜାଣେ ଏ ଠାକୁର ଘରକୁ ହାତ ଦେଖାଇছে ସେ ଘରେ ବସୁଥିଲେ ଅଙ୍କ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କ ବାହାର ଠାକୁର ଜମିଦାର ସଜି ରଖୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଚେନ୍ ସୁନାର ମୁଦି ପୁରା କୁନ୍ଦ୍ରବତ ପରିଧାନ କରି ପଳେଇ ରଜା ଭଳିଆ ସଜି ରଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କହି ଏଠିକି ପଠେଇଦେଲେ ଇଏ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କଥା ଜମିଦାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କି ବୋଲତେ ପାରିବ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଭୁକୁ ଦାଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି अंकहार कथी कौन मत आसी पचार ये घटना रहस्य कौन आपको मो पाख पठे देले आमी जानी किए जाने ओरा जाने आउटा घर को सी पठे दे से बस किशोरी मोहन ए लंबा दाढ़ी लंबा चूल ये किशोर मोहन को मारात्मक लोक बट आंटी सोचा ये होम्योपैथी औषध की डाक्टर कि तमर काम हला करो ये तो सब आरंभ हला आता मन में छुआपति थे तार निबंधन 100 वर्ष सब आरंभ हला
ଯିଏ ଆସିଲା ପଡେ ନା ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଡେ ଯାଉଛି ଗୋଡେ ତାକୁ ଗୋଡା ତାକୁ ଗୋଡା ତାକୁ ଅଭାବ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆଜି ଠାକୁର ଘରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଭାଇ କିଶୋରୀ ଲୋକକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି 30 ଏଇଟା ଯଦି କିଶୋରୀଟା ଯଦି କିଣିନେଲି ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ କେମିତି ଠାକୁର ସୂତ୍ର ବନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର କେମିତିଆ କିଶୋରଟା ଯଦି ଥିଲା ଏଇଟା ତାକୁ କିଣିବାର ଗଦଗଦ ହେଇଯାଏ କିଶୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡାକ୍ତର କିଶୋର ଦେଖିଲା କିଶୋର ଚା ଗୁରୁତର ବଡ ଏତେ କଥା ସିଏ ଆସିକି କଣ କି ହলো ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମେ ଶୁଣିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏ କୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନର ସବୁ ଯାକ କୁଆଡେ ଅହଙ୍କାର ତାର ସବୁ ଧୋଇ ଗଲା କାହିଁକି ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସେ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶଂସା ଠାକୁର କରିଦେଲେ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତନ ମତେ ଶୁଣେଇବ ନାହିଁ କିଶୋର ଡାକେ ତାର ସାରା ଦୌଡ଼ି ଆସେ ରଣପୁର ଠାକୁର ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତନ କିଶୋର ମନ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆସିଲା ଠାକୁର ତାদের ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଲେ ডাক্তার কিশোর ভাবুছি ইয়ে তো কীর্তন গুরু মাত্র ମୁଁ କି କୀର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଛି ପ୍ରଥମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଠାକୁର ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗବତ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେଣୁ ସେତିକି ରହିଗଲା ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଘର କୋଳ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କଷାଳ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଡ୍ରମ୍ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଆହୁରି ବଢିଲା ଏ କାମକୁ ପଠେଇଲେ ସେ କାମକୁ ପଠେଇଲେ ସେ କାମ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଖିକି ପହଞ୍ଚେଇକି ସୁର କରି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏଇଭଳି କରି କରି କରିକି କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ଠାକୁର ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଏପଟେ ମାତା ମନକୁ ଗୋଟେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ତମ ପୁଅଟା ଶାନ୍ତି ଶୋଷାଶରେ ମିଶିଗଲାଣି ତୋ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡାକିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମା ଠାକୁର ଡାକିଲେ କିଶୋରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଏଟା ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା এটা ପରମ ମାତୃଭକ୍ତ କହିଲେ ମା ଯଦି କିଶୋର ପାଲା ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଆଡକୁ ଢଳିଯିବି ଯଦି ମୋର ପାଲା ବାହାରିବେ କିଶୋରୀ ମୋ ଆଡକୁ ଢଳି ଆସିବ ତମ ପୁଅ ଉପରେ ତମର ଭରସା ନାହିଁ ବିପଦ କଥାରେ ମାତା ମନ ନିରବ ହେଇଗଲେ এইভাবে କରି 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 କେତେ କଥା ଭିତ ଦେଇ ସେ କିଶୋର ଠାକୁ କିଣି ଆଣିছে ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଲମ୍ବା ଚୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହରେଇଛି ପୁଅ ବି ହରେଇଛି ସବୁ କିଛି ହରେଇକି ଠାକୁର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଦେଖିଦେଲା ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଲମ୍ବା ଚୂଳ ଦେଖିଦେଲା ଭାଇ ଇଥର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି କି ଆଉ ସେଇଠି ମନର ସଂଶୟ ଖୋଲିକି କହୁଛି ତୁମି କି ଆମର ହୃଦୟର ଚନ୍ଦ୍ର ତାମାନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ महाप्रभु दिने कहते भावे हबे मार आर दुई अवतार कीर्तन आनंद कहिबा मार ताले प्रभु कोठी जन्म होइछ कीर्तन नाम प्रचार होइतो बुली बुली गले कहते पाप राज रहिबा आश्रम पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती माता मानुकर गाठ फोट जन्म होइछ ठाकुर अनुकूल देखा प्रभु से प्रभु बड़ हो जा आसी देखिছি ये पटे दोची सेटिकी से पटे दो सेटिकी ये पटे दो सेटिकी कीर्तन को कहती नाही मन दुखरे किशोर को जो भाई आमी तोर प्रभु न हमर प्रभु के ओरादर कहतो ये मन दुखरे आसो बाहरी चली जाओ तो मुंडो गरम हे भाई किशोर मन को महापुत्र भक्त देखि गला भक्त आखि लुह धरि गई प्राण संगात रे संगात हुए गोरा जाउची प्राण संगात महाभावर वर्णनार कीर्तन लज्जा जलर कीर्तन এই যে ভক্ত গুরুদাস বাবার কে মন দুঃখ রাস্তা বাহির করে চলেছিলাম কানে বাজিলা कीर्तन দৌড়ে এসে আসলে কে তুমি প্রভু রূপ বর্ণনা কি বলি সত্যি আপনার कीर्तन আর নৌ এই যুদ্ধ চলতে আসছে কিশোর মন ঘটে পড়িবা অঙ্ক মার বাবা সব বাহার করে দেবে গোরাতে গোরা বর্ণ রূপ গুণে বিকা
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୌଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏକୁ ଅନ୍ତରାଳି କରିତେ ପଡ଼ିଲା ବାହାର ଶାନ୍ତି ଶୋଷଣ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଦିଆ ନା ଘର भारी जोर चलती भारी ये मुझे ठाकुर दया करुणा प्रार्थना कर नाम करतु घर को नहीं कथार रहस्य या समस्त कीर्तनकारी करे जो भक्त पुत्रदास समस्त कीर्तन पढ़ुंट से प्रभु मो प्रभु किए समस्त तो पातल पड़ जाऊँ मो प्रभु से पहुँची आखिर भगवान को कॉन्टैक्ट एड्रेस अच्छी कॉन्टैक्ट नंबर अच्छी आप जानते हैं कौन आखिर दिव भगवान को कॉन्टैक्ट नंबर दे पति आपंकर उपाय कॉन्टैक्ट नंबर नहीं घर कॉन्टैक्ट नंबर आखिर दिव से नितर आर बापा रफार ये सब कथा हूँ परिवेश को मारी मोर सब संपर्क आखिर दे से हे मोर देवता हे मोर आचार्य मोर प्रिय परम मो श्रद्धा को इष्ट बुद्धि ठीक थाए नामधारी मोर संग अकरी कर और नामधारी ठीक होता है भितर क्रिया आरंभ कर लीलास आरंभ कर नित्य काले लीला लोक लोकांतरी बुझे से भक्तार जागृत या पुत्र पड़े का पुत्र पड़ा आम पुत्र कहीं पड़ू तुम प्रभु किए दर्शन देखा ठाकुर पूरा बसुँच पूरा लंडित अवस्था तो कांधे ना भरा पड़ना चिन्ह पाली तुमको प्रभु बोल प्रथम चिन्ह पारे ठाकुर भाव समाधि कहते आम जा भावी आम गाइले प्राणर को एक किस्म अमधुर विश्वास चाहिए पूरा हो गए लो हाँ पूरा हो गले विश्वास कहाँ लगे विश्वास कहाँ कि मु अच्छी ठाकुर बाहर विश्वास कर प्राणे प्राणे नाम कर कहाँ आई असंभव असंभव संभव आसतु आम आग 30 मिनिट सर्वनिम्न शुण तो कान खोलिकी शुण तू जिते जहाँ कहतु पाड़ी छकु मिनिमम 30 मिनिट रू जिते उभय आसिया से मंत्र साधन कर अहर्निश विश्वास प्रश्वास से नाम चालू देखिए 100 कर दिखाँ देखिए कौन देखिए काम हम आई कान खाई जिते बाटे छू फेण खाई टाइम फेण सर्व बेले फेण अधटा पर से फेण कर बहुत फेण बहुत फेण देखिए हेलो हाँ सब मंदिर तैयारी करे मन राखी मनीष मन राखी मनीषटा हूँ मु परिवार से मु मो परिवार दा कौन कर सेटा होती तू आकर ये पूरा कर दी नाही तामे सुदल आदर में शक्ति नहीं था तू दादा रे आकर बात सब पूरा कर दी मारो विश्व धन संपद उच्च और बात पूरा कर दी मारो तुम्हारे तो है कर दे तुम्हारे संतान से एला कर तू जी रात से फुट लौटा और तो फुट दे मु जदी तो बिना भीतर मते ठाकुर को रखे तो नादी भीतर तो भाबे गेली तार पूजा को शांति को बाहर माने बाहर बस हम बीजे हे उठो हे ता शुणु शुणु तो कोई शुणु हेलो शुणु तो जा कहूँ तो पुष्य दी फोन करा उठेबु ना एटा उत्सव কিন্তু অসল কথা ঘরକୁ ଯାଇଛି প্রত্যেক মাসে গোটিয়ে পরিবার পাখি যাই তার সম্পর্ক স্থাপন করে সেবা দেই মনুষ্য পাখে প্রার্থনা শিখাନ୍ତୁ তাকে মিষ্টন শিখাନ୍ତୁ প্রণাম শিখাନ୍ତୁ তাকে বাক্য হজুরিয়া শিখাନ୍ତୁ তার ସବୁଥିରେ ଶିଖେଇକି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ସେଇ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ 10ଟା ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଖି ଆମ ଜୀବନ ହବ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ ସର୍ବଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣ କର এই ଭକ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି এইଭଳି ଉତ୍ସବ କରନ୍ତୁ ଗିଗୁଆର କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଫେରି ଯାଇଥିବା ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଫେରି ଆଣିକିରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ये जो
परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण हेलो जगत जननी श्री हेलो। श्री बड़मा परम पूज्य पाद तू ये जो खुशी टे फोन टा दे परम खुशी पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव समस्त ता 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 ताकू ताकू ता कन्नोली गोटे मारी से फोन टा आना आगे प्रणाम फोन टा आना से बेमुंडल पाखरा आनते जाए रहछा खाली कर्मी मंडली प्राणरम हां हां मु जिमी तो ता पाखरा फोन आनबे निमंत्रित एवं आगंतुक ये परिवेशन प्रति प्रत्येक समस्त कुमार यथायोग्य भक्ति श्रद्धा पूर्ण जयगुरु परम दयाल एटिकार उद्योक्ता मानक सहित आपण मान समस्त को हार्दिक कृतज्ञता सहित जयगुरु जनवा संगे संगे समस्त मंगल प्रभु को श्रीचरण प्रार्थना जनाए सारा दिवस व्यापी विभिन्न पर्यायर विभिन्न प्रोग्राम रे आपण माने योगदान कर मुख्य वक्ता महोदय जो उच्च मानर वक्तव्य सेटा आपण मानकर मनोजगत अनेक रेखापात कर निश्चित भाव में किंतु आपण मानकर गौणी खुरिकी तले भाजी लगे आउ अधिका कथा शुणला भाया क्या मानसिकता बोध हुए नथिबो आमे जो ठाकुर को ग्रहण करते जो सत्संगर दीक्षा नहीं विस्तार सारा पृथ्वी में पड़ा ये छोट काटिया बेपार आम ना विश्व स्तर में पृथ्वी स्तर में ये सत्संग अर्गानाइजेशन को गोटे ऑनेस्ट अर्गानाइजेशन बोलिकी सर्टिफिकेट मिल जाए आज जी आचार्य जो डायनामिक कैरेक्टर ट्रांसपेरेंसी रक्षा करने सत्संगर स्वच्छता रक्षा करने जेते चेष्टा कर ताकू काई फोन टा देइछो काई के हमें तांकरी कंट्रोल भीतर अछन चिंता करने किछ नाही जे जा कहि जनी मानि चाली गलो ठाकुर भगवान ईश्वर एकदा का प्रमाण करने को पड़ने से प्रमाणित पृथ्वीर कोण अनुकोण सब जगह से पहुंचाई सारिछन तो से बाबद मुझे किसी वक्तव्य रखा चाहूना केवल ठाकुर को लीलामय जीवन खंड घटना कही आप वक्तव्य सांग कर हेलो ये अल्प दिन घटना हेलो जड़े माँ गोटे 3 वर्ष छोट झील को धरिकी झील पर्वत गोटे जगह ये ओडिशा गोटे जगह बस रु ओह्लेले नुआ संध्या बेल हेलो बर्षा पकाउची ओह्लेला परे चुप हैला ना गोटे भूल रास्ता चली गला हां पहाड़ रास्ता जना पड़े ना कड़ को जीवे से हो त तू तेरा मुंडू ने ना किछ छोटा तू मुंडू ने हला मुंडू ने ना किसी वाला हरान हो चुपचाप रह तू हला पूरा तू चुप रह जा तते डाकुर ठाकुर मती पळे से किंतु दीक्षा नहीं ना से सत्संग विरोधी लोक से मर्थ का तू चुप रह पाटी तू खुशी जेतले फोन करिवो मती बुझियो ना हेलो स्वामी जो दीक्षा ठाकुर को विग्रह मिलता से विग्रह की गोटे ट्रंक भीतर रखती रखी आंकु देखा देखे से फोपाड़ दे देखा गाधे से ट्रंक रखी कारबार से जाती सब आड़ जो निस्तार हेले निष्पष्ट हेले कौन करेंगे को बाटे बाट करना ये बाटे गला बाट ना जंगल बाट ना असामाजिक लोकंर किसी टुकटाक गुंजन शब्द शुणा जाऊँगी लोक छुआटा धरी कौन करेंगे देश को डाकिले कहे हे ट्रंक ठाकुर मत रक्षा कर आउ किसी उपाय नहीं से कौ ठाकुर पूजा करती कौन करती किसी से माँ जानी ना आखिरी लुह बही जाऊँगी कहे ट्रंक ठाकुर मत रक्षा कर मो स्वामी तो आपण आश्रित मुझे उपाय ना इतने वर्ष देखागला गोटे झापसा खुशी टे फोन दे दिए चली से लाइट रे चलती गोटे झुपड़ी घर पड़ा से झुपड़ी घर दुआर माँ पड़ी सेंसलेस हो गले तापर से घर जन वृद्ध सन्यासी थे से माँ को सुस्थ कर नाली चा कर पीवा बुझे छाड़े किंतु परवर्ती अवस्था देखागला कौन मठ ना घर फोन कर घर कहीं फोन करते भाव जाने से भाव से घर फोन कर संधान निश्चित भाव पाइब विश्वास जहाँ से प्राप्त हम से ठाकुर कार की कष्ट दिखती ना
ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାରିକି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯାଇ କହୁଛି ଠାକୁର ମୋ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଅମକ ବିଷଟା ନେଇକି ପକା ତୋ ବାଇଗଣ ଗଛ ପୋକ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ସେ କଥା କଲେନି। ଠାକୁର କହିଲେ ତ ବାଇଗଣ ଗଛ ହିଡ଼ରେ ଗବ ଗଛ ଲଗେଇଦେ। ଗବ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ନରମା ଏବଂ ମିଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତ। ପୋକ ଗବ ଗଛ ପତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଛୁଆ କରନ୍ତି। ଏ ପୋକ ସବୁ ସେଠିକି ପଳେଇବେ, ପୋକ ବି ବଞ୍ଚିବ, ଗବ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ, ବାଇଗଣ ବି ବଞ୍ଚିବ। ଏଭଳି ପ୍ରତିକାର ଆଉ କୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳଙ୍କିତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲୁନ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଜମା ପଡ଼େ। ଏଭଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ା ପଡ଼ା, ଲୁଗାପଟା ଟଣା ଅଟଣା ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କଣ କରିବେ, କାହାରିକି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଦିନେ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ସେଲୁନରେ ବସ୍ତ୍ର କଲାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜକେ ବୃଷ୍ଟି হবে না, ଦେଖିଲୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହବ ନା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାବିଲା ନା ଆଜକେ ବୃଷ୍ଟି ହବେନି, ଆଜି କଣ ବର୍ଷା ହବନି। ଠାକୁରଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତୁମ ଝଗଡ଼ାଟା ଆଜି କଣ ହଉନି। ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝିଲା ବୋଧେ ଆଜି ମେଘ ହବ କି ନାହିଁ, ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇতে সেলুন দুয়ারে গলি নেলা কাল ঠাকুর এখন হবে না, যদি হতে পারে বিকালে হতে পারে, এখানে হবনি, যদি হব উপরওଳି হব। শত্রু শত উপরওଳି বর্ষা ঢালিলা। ঠাকুর চারিআড়ে তার প্রশংসা কলে। বিষ্ণু হচ্ছে বড় পর্যবেক্ষক, জଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହା କହୁଛି ତାର ସବୁ କଥା ସତ। ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯାହା ତା ସବୁ ବୁଝିବୁ ଯୋଉ କଥା, କୋଉଟା ସତ ହେଲା କୋଉଟା ହେଲାନି। ବିଶ୍ୱନାଥର ଭାଉ ବଢିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଘରେ କିଛି କଜିଆ ଝଗଡ଼ା ହଉନି। ସେ ଗାଁ ଟୋକା ସବୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କିରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ କି? କହିଲେ ନା ମୋ ଘର ଅଛି। କହିଲେ ଆଉ କାହିଁ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଭୁନି? କହିଲେ ଆଉ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣିବ କଣ, ତାର କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି? ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ହରେଇବାକୁ ଯିବି? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଯୋଉଥିରେ ତା ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ନିଦାନଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବା ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍କପଟ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସିଏ ଆଉ କିଛି ଜବରଦସ୍ତି କରି ହିସାବ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା ହୁଏ କରନ୍ତି। ଆଜି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କେହି ବହିରାଗତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମା ମାନେ, ଏଇଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଦେଖିଛି। ସବୁ କଥା କରିପାରିବେ, ଟିକେ ଖାଲି ହାତ ଦେଲେ ସବୁ କଥା ହବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଉତ୍ସବ ସହିତ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କାରବାର ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଠାରି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କରିକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ହୋଇ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଅଧିକା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଫୁଟଣ ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ଘରେ ଯାଇ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି କଥାଟା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାକୁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଚାହଁ, ବିକ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, କୁଶ୍ଚିତ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜଗତର ବେପାର। ଗୋଟେ ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଅସୁନ୍ଦର ପୁଅଟା ତା ମା ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। এটা ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜଗତର ବେପାର। এই ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ତୁ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର। ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ, ଯଥା ନିନ୍ଦା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ନିନ୍ଦୁକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଅଳସ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ, ବସିକି ମାନେ ଗପ ଗପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା କାହା ସ୍ତ୍ରୀଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଜଣେ ତା ଭିତରୁ କହିଲା ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ସେ କହୁନି, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ କହିଲା ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ରାଉ ରାଉ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ କଜିଆ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଆର ଜଣ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, କହିଲା ହେଲେ କଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆର ଜଣ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, କହିଲା ହେଲେ କଣ ଟେରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳେ ଟେରି ଥିଲେ।
ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଗରଜି ମୋର ଖାଇ ଝିଅ ଟେରି ତୋ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ତବେ ଏଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ବଦନାମୀ ଦବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଏଇଟା ଆମ ଜାତକର ଅଛି। ସେଠୁ ବସିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପେଚା ଥିଲା ସେ ପେଚାଟା ଟିକେ ଶବ୍ଦ କଲା କହିଲା ଆରେ ଏ ପେଚାଟା ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା ଚାରିଆଡେ ଯାଇ କହିବ ଆମେ ଏଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ କହିଲେ ହଉ ତୁ ପେଚା ତୁ ଆଇଲୁ ଆଡକୁ ତୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ଦେଖିଲୁ କହିଲୁ ତା ଭିତରୁ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା ହଁ ମୋ ପେଚି ସବୁ କେହି ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ପେଚିଟା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମୋର କିଛି ଯାହା ଆସିବ ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଯାହାର ମନଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଲୋକର ମନଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ତେଣୁ ଏଠିକାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଏଭଳି ଏକ ସମାବେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବଢି ଚାଲିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଛି ଫଳ ନ ମିଳେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପଡୁନି ଦୀକ୍ଷାଟା ଖାଲି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଛଡ଼ାର ଗାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଏ କରିବେ ଛଡ଼ାର ଗାଁ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏଠି କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇକି ରହିଲି ୟା ପରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ରହିକି ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କରିକି ଯିବେ ଜୟ